इस वक्त इमरान खान के अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान के वकील इस वक्त बाहर आ चुके हैं। बजट के हवाले से और इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से अहम तरीन केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील इस वक्त अदालत से बाहर आ चुके हैं। आज के केस में क्या डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से जान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से कि आज की अहम तरीन इस केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है। इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे जान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन केसेस की डेवलपमेंट क्या। जी अली बुखारी साहब बताइएगा कि अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई है, खुसूसी तौर पे सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, चूँकि बजट है इस हवाले से मुलाकातों के हवाले से अदालत के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हमने एक रिट पिटीशन दायर की थी जो कि CM KP सुहेल खान अफरीदी साहब की तरफ से और उनके साथ जो है जो एडवाइज़र टू फाइनेंस CM है मुजम्मल साहब उनकी तरफ से थी। इसमें हमारी प्ली ये थी कि जी क्योंकि बजट अनाउंस करना है और हमें इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ ऑफ हैं उनसे मिलना, उनसे मुशावरत बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर ऑफिस ने जो है वो 5 ऑब्जेक्शंस लगाए थे। उन ऑब्जेक्शंस को हमने ऑफिस को लिख के दिया 2 पेजेस का कि जी आप ऑब्जेक्शंस जो हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे हमने वो भी दे दिए। उसके बाद हमने कहा जी कि ये रिमूव करें और अदरवाइज़ इसको कोर्ट में फ़िक्स करें। तो विद ऑब्जेक्शन वो आज फ़िक्स हुई, जिस पे हम कोर्ट में सुबह अपीयर हुए। ऑनरेबल जस्टिस सोमरो साहब की कोर्ट में वो फ़िक्स थी, उसके अंदर हम अपीयर हुए और उन्होंने ये क्वेश्चन रेज़ किया रिगार्डिंग दी ऑब्जेक्शंस। तो हमने उन्हें बताया कि जी ऑफिस ऑब्जेक्शन जो लगे थे वो कुछ जुडिशल साइड के थे जो जनाब ने डिसाइड करने हैं और कुछ होते सारे रिमूव अब कर चुके हैं। इवन एंड अदरवाइज इसको नंबर रिट पिटीशन को नहीं दिया गया और नंबर देने के बजाय जो है वो ऑब्जेक्शन नंबर दे के लगाया गया, रिट पिटीशन नंबर नहीं दिया गया, जिस पे उन्होंने थॉरली आर्गूमेंट सुने। आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने दोबारा ऑफिस को भेजा कि ये रिमूव करके इसके ऊपर ऑर्डर फरमाया उन्होंने कि रिमूव करें और आप इस पर लिख के देंगे फिक्स इट विद ऑब्जेक्शंस। सो वो अभी इंशाल्लाह हम जब फाइल ऑफिस में आएगी तो ऑफिस के ऊपर लिख देंगे और उसके बाद ये दोबारा फिक्स हो जाएगी। तो इसके अंदर जो मेन एस्पेक्ट था वो उनको बताया कि जी हमने ये अर्जेंट मैटर है क्योंकि बजट से रिलेटिंग इश्यूज़ हैं, और जिस पे उन्होंने कहा कि इसे मैं डेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आज ही के लिए इसको भेज रहा हूँ ऑफिस के अंदर। जी सर, जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि इमरान खान साहब या PTI ने खुद फैसला लिया था कि जो नाअहल शख्स है वो कोई भी डिसीजन मेकिंग में, जो हुकूमत की डिसीजन मेकिंग में वो मुशावरत नहीं दे सकते क्योंकि नवाज शरीफ के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो फिर आप लोग अगर वो हाई कोर्ट उसको फैसिलिटेट कर सकता है कि इमरान खान साहब से जाके आप मुलाकात करें, जाके ये करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से मौजूद है। जी बिल्कुल जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं और इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब के लिए ये खास तौर पे बयान है कि ज़रा काइंडली देख लें कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे PDM की गवर्नमेंट के अंदर और वो पूरी की पूरी कैबिनेट ले के तो एक सजा याफ्ता मुलजम जो इलाज कराने बाहर गए हुए थे जिनका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ था और जिनके एफिडेविट 50 रुपये के स्टाम्प पे 4 हफ्तों के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद दिया हुआ था, उनसे पूरी कैबिनेट सरकारी खर्चे पे लेके लंदन जाते थे, वहाँ पर बैठ के मुशावरत भी करते थे, पार्टी पॉलिसीज़ भी बनाते थे और पार्टी पॉलिसीज़ के साथ हुकूमती पॉलिसीज़ भी बनाते थे और वापस लेके आते थे। और वही नवाज शरीफ साहब जब वापस एयरपोर्ट पे आए तो उनका बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा स्टाफ अमले समेत वहाँ जाके भेजा। एयरपोर्ट पे ही उनकी जो है वो थंब इम्प्रेशन और उनका बायोमेट्रिक लिया गया, प्लस जितनी उनको कन्विक्शंस हुई थी वो भी वहाँ इसी हाई कोर्ट में उनके मौजूदगी के बगैर भी सेटिस्फाइड हुई। तो उनको ज़रा सा चाहिए कि ज़रा जो पीछे उन्होंने ऑर्डर्स खुद कराए हुए 2-3 सालों में उसकी रोशनी में बात किया करें, बहुत बेहतर हो जाएगा। नहीं, वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो क्या कहता है, क्योंकि इस हवाले से जो आईनी अदालत में भी शेर अफजल मरवत साहब भी कह चुके हैं कि हम जाएंगे और सुहेल अफरीदी साहब को कोई रिटर्न ऑर्डर कोई क्या देखिए मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रही हूँ। मैंने तो जो आपको फैक्चुअल पोजीशन थी और लीगल पोजीशन थी बता दी नवाज शरीफ से लेके। अब बात यह है कि इमरान खान साहब का कोई रिटर्न ऑर्डर, कोई रिटर्न स्टेटमेंट, कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं है। तो इन्फेक्शस है वो मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि आपका कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऑर्डर्स नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो रेजिग्नेशन दिया है वो बड़ा क्लियर साफ अल्फाज में लिख के दिया कि मैं रिज़ाइन क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद सुहेल साहब ने ओथ उठाया और पूरा हाउस साथ खड़ा हुआ था। तो ये सारी तो एक फर्टाइल एक्सरसाइज है जस्ट टू गेट सम, मैं कहूँगा कि जी अपनी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए की जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अली और जो हमारा बजटिंग से रिलेटेड है, खान साहब इज पैटर्न इन चीफ ऑफ द पार्टी और हमारी पार्टी बैन नहीं हुई है, हमारी पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं है, हमारी पार्टी भी किसी किस्म का भी कोई कदगन नहीं है। इसके बावजूद कि हमें निशान नहीं दिया जाता
اور 17 آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن 17(2) کے تحت ہم مل بھی سکتے ہیں, ہم بات بھی کر سکتے ہیں, اور جتنے لاز رولز بنائے گئے ہیں اس کے تحت میٹنگس بھی ہو سکتی ہیں, ڈسکشن بھی ہو سکتی ہیں. علی بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا اس کو کب تک اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن آ سکتا ہے, کیونکہ بجٹ کا معاملہ ہے کے پی حکومت کے اندر اور وفاقی حکومت کے اندر بجٹ کا معاملہ ہے, تو حکومت اس حوالے سے کہہ بھی چکی ہے, ان کے رہنما کہہ بھی چکے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دی جا سکتی ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج ہی کیس یہ دوبارہ سماعت کے لیے لگے گا یا پھر کل تک جاتا ہے تو عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے جی, ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا بھی, پاکستانیوں کا بھی, میرا آپ کا اور تمام ہماری لیڈرشپ کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ حق بھی ہے, قانون بھی ان کو پروویژن پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ ملاقات کریں. عمران خان صاحب قیدی ہیں, وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہیں, ایک پارٹی کے لیڈر ہیں اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, انٹرنیشنل مقبول ترین لیڈر ہیں, اس لیے ان کے ساتھ ملاقات کرنا کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں ہے, وہ ایک رائٹ ہے اور ہر شخص کا رائٹ ہے, وہ ہر قیدی کا رائٹ ہے. وہ تو یہ ڈسکریمنیشن جو کی جا رہی ہے یہ الٹیمیٹلی اس حکومت کے آڑے آئے گی, ان کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا. کیا آج ہی اس دوبارہ فکسیشن ہوگی یا کل تک یہ جا سکتا ہے؟ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ آج اگر فائل آفس میں آ جاتی ہے, آفس ریموو ہو جاتی ہے تو آج فکس ہو سکتی ہے, نہیں تو کل فکس ہو سکتی ہے اس کے اندر, کیونکہ ارجنٹ میٹر ہے. میں نے اوپن کورٹ میں اگر آپ موجود تھے تو جج صاحب کو کہا تھا کہ سر یہ ارجنٹ میٹر ہے کیونکہ بجٹ سے ریلیٹڈ میٹر ہے, تو انہوں نے کہا میں ڈیٹ نہیں دے رہا ہوں اس کے اندر, میں آج ہی واپس بھیجوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہی اگر کوئی عدالت فیصلہ دیتی ہے تو اس کے اوپر سہیل خان افریدی اور دیگر فریقین کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جا سکتی ہے؟ جی اگر فیصلہ آ جاتا تو اس پہ تو ملاقات, تو پہلے فیصلہ بھی ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں, اس سے بھی لکھا ہوا ہے صاف صاف ججوں نے, لیکن ایک سپرنٹینڈنٹ جج کا فیصلہ نہیں مانتا. تو یہ سوال ضرور میں آپ سے کوشش کروں گا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھیں کہ جناب آپ کا سپرنٹینڈنٹ تواڈے تو بھی تگڑا ہے, تواڈے جسٹساں تو بھی تگڑا ہے کہ یہاں سے آرڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں یہ پڑھا ہوا میں نہیں مانتا. تو تارڑ صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. اس کا حل کیا ہوگا؟ محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں کی گئیں, عدالتی جو حکم ہے وہ نہیں مانے جا رہے, ملاقاتیں نہیں ہو رہی, تو پھر حل کیسے نکلے گا؟ کیونکہ آپ ایک سیاست دان بھی ہیں, ساتھ قانون دان بھی ہیں, تو کیا سیاسی حل دیکھ رہے ہیں یا؟ ہم سیاسی کارکن بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, اور میرے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. ہم لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنی ساری جتنی جان ہے وہ لگائیں گے اس کے اندر, اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ 4 سال سے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ ہمارے پہ ظلم و ستم بھی ہوئے, ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا, لیکن آج بھی لوگ اور ہم سارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے, اور اس کا بھی حل نکلے گا کیونکہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں. تو کیا عمران خان کی مشاورت کے بغیر بجٹ کے پی حکومت پاس کر دے گی؟ یہ تو اب سی ایم صاحب جواب دیں گے اس کے اوپر, جی ان سے ریلیٹڈ کوشچن ہے یہ. ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک بجٹنگ کے اندر جو ہے جو مجھے انسٹرکشن سی ایم صاحب کی طرف سے ملنی ہے وہ تو یہی ملیں. تھینک یو, تھینک یو. بہت بہت شکریہ.